So, mangita ta og money sa room. Kay mangita ta og 2,000 pesos. And then, i-try na to siya og kita sad ang mga scam. Kay para same ay para ta sa ila maka revenge. So kani siya Unsa din scam din mo? kay 2,000 natong isend, and then kay send na to. Na-scam di ka ti. Wait lang. Then so i-crop na to siya para di siya mahalata. Okay, so i-crop na to. Wait. Screenshot kani. So naka-crop na ko ana mani. And then i-send na to sa iya ha. Na-send na. So the money already. Through the what will I do next?